Okay, kita test TK22. Kita tengok dia tembak, tapi record tak pasang lagi lah, pasal kena reverse. Okay, sound turret okay. Sound machine gun. Okay. Okay. Kita dengar engine start. Sound masih sama lagi. Kita try throttle jalan. Sound dia tak jalan. Full throttle. Full throttle sound dah okey. Tapi sound macam ni. Something wrong dengan sound juga. Okey, tak apa. Kita try pakai speaker 5.2. Kita nak double check tengok. Okey. Pakai speaker 5.2 dengar sound dia. Bunyi sama juga seperti menggunakan speaker motor. Board ni masih problem. Hai, kelak.